किंतु चैप्टर पढ़िया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स पढ़िया एते सारा तो एलिमेंट अछि हम कोन ପାଇଁ କହିବା ये कार्बन କଥା हम कोन ପାଇଁ कहବା अलगा एलिमेंट भी तो अछि अलगा एलिमेंट न पढ़ी हम कार्बन କଥା ही कोन ପାଇଁ कहबा ना कार्बन हैला गोटे वर्सेटाइल कंपाउंड वर्सेटाइल माने कोन ना जेमति कि गोटे भाबो तमरो पूरी गोटे पिला अछि जे कि सब खेल रे भी पूरी बोल सब रे बोल से भलिया जिंस को कहे वर्सेटाइल कार्बन भी सेम वर्सेटाइल कार्बन इज वर्सेटाइल कंपाउंड ये वर्सेटाइल कंपाउंड से कोन करे ना बहुत सारा कंपाउंड फॉर्मेशन करिवारे हेल्प करे बहुत सारा कंपाउंड फॉर्मेशन करिवारे हेल्प ये बहुत सारा कंपाउंड फॉर्मेशन करिवारे हेल्प करे तो सेति पे कोन ना मेडिसिन वगैरह मेडिसिन हला मेडिसिन हो कि फर्टिलाइजर्स हो माने कोन कार्बन तक बहुत दिन अब जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहले सब को कार्बन एलिमेंट ता देले सेति আমি কার্বন কম্পাউন্ড টা কোন পড়িয়া কার্বন হাইড্রোজেন কম্পাউন্ড ইনস্টেড অফ পড়ো 10th ক্লাস তো এটা ଦେଖିବା ତ କାର୍ବନ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କାର୍ବନ ମାନେ କଣ କାର୍ବନ ଗୋଟେ ହେଲା ନନ୍ ମେଟାଲ କାର୍ବନ ହେଲା ଗୋଟେ ନନ୍ এই କାର୍ବନଟା ଗୋଟେ ନନ୍ ମେଟାଲ ହେଲା એટલે କାର୍ବନ ନନ୍ ମେଟାଲ ଯଦି କାର୍ବନ ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଦେବି ମାନେ କାର୍ବନର ଯଦି ଆଟମିକ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାର ଆଟମିକ ନମ୍ବର ହବ 6 ତ ଆମେ 9th କ୍ଲାସ ରେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଯଦି ମାସ୍ ନମ୍ବର ଆମେ କାଢିବାର ଅଛି ଆମେ ଯଦି ମାସ୍ ନମ୍ବର କାଢିବାର ଅଛି ଯଦି ଆଟମିକ ନମ୍ବରଟା इवन थी তাহলে মাস নম্বর কোন হবে না 2n তো সেম কেস রে एटॉमिक नंबर का ऑड থিব মাস নম্বরটা কেতে হেই না 2n + 1 তো দেখো তাহলে কার্বন তো যদি আমি মাস নম্বর কাগজ চাইবা কার্বন র एटॉमिक नंबरটা কোন ইভেন ইভেন পাই মোর কত লাগবে না 2n তো ঠিক আছে 2 * 6 কেতে যাই 12 তো আর মাস নম্বর কেতে হেইব না 12 বুঝলা না বুঝলা তাহলে যদি মাস নম্বর হয় 12 তো एटॉमिक नंबर যদি আনবে তাহলে ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আমরা পেয়ে যাব আর ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কে দেই 2 আর 4 তো কার্বন નો ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেখো 2 আর 4 তাহলে আমি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কেমন হবে তো আমার ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন 2 আর 4 আমার 9th ক্লাসে পড়িছে কোন না অক্টেট অক্টেট হচ্ছে আউটার মোস্ট সেল आउटर मोस्ट सेल मिनिमम केतटा इलेक्ट्रॉन थिबा दरकार ना 8टा इलेक्ट्रॉन थिबा दरकार किंतु कार्बन नो आउटर मोस्ट सेल कार्बन आउटर मोस्ट सेल ले केतटा इलेक्ट्रॉन अछि ना 4टा इलेक्ट्रॉन अछि दरकार को आउ एक्स्ट्रा केतटा दरकार ना 4टा एथरे ऐड होबा करिके ता माने कार्बन नो जति बैलेंस कथा देखिबे कार्बन नो बैलेंस कथा देखिबे कार्बन नो बैलेंस केते आसला ना 4 कार्बन नो बैलेंस केते जाउची ना 4 जति कार्बन नो बैलेंस होला तो তাহলে কার্বন কোন করিব না কার্বন নে আইদর 4টা ইলেকট্রন গেইন হবো নাই তো কার্বন নে কোন হবো না 4টা ইলেকট্রন লস হবো কইবার অর্থ হবো যদি কার্বন স্টেবল হବାକୁ চাহে তাহলে অক্টেট রুল ফিল আপ করলে কোন হবে অক্টেট রুল ফিল আপ করলে তার 4টা ইলেকট্রন আইদর তাদের গেইন হয় 4টা ইলেকট্রন গেইন হলে কোন হবে 2 কে 8 ইউজ স্টেবল সেম কেসে যদি 4টা ইলেকট্রন গেইন ন করি পারছি इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अछि যদি 4টা ইলেকট্রন গেইন ন করবে তবে 4টা ইলেকট্রন যদি লস कर दो কেতটা ইলেকট্রন দুইটা ইলেকট্রন তথাপি সে স্টেবল হবো কারণ না ডুপ্লেট হই যাଉଛି আইদর অক্টেট রুল ফিল আপ হলে 8টা ইলেকট্রন হবো নাই তো দুইটা ইলেকট্রন যদি লস করছি তাহলে কোন হইব ডুপ্লেট হবে তো যদি ইলেকট্রন গেইন করিব তাহলে কোন সাইন আসিব না 4টা লস হলে -4 আসিব যদি সেম কেসে 4টা লস কলা তাহলে কাউন্টার কোন চাইলে লস 4 আসিব তো ଏବେ ଦେଖିବା যে কার্বন -4 আর কার্বন +4 এমতি কিছু হেই পারিব না হেই পারিবনি कार्बन +4 स्टेट को आसपारियो ना आसपारियो कार्बन -4 स्टेट को आसपारियो ना आसपारियो तो कार्बन रो एटॉमिक नंबर हम रखि जेतन 6 -4 माने केना ना 4टा इलेक्ट्रॉन गेन कले 4टा इलेक्ट्रॉन से गेन कर तो एबे केतेटा इलेक्ट्रॉन गेलो 10टा इलेक्ट्रॉन गेलो तोमटे पछारी बते एतो तो 6 एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन भी केमति 6टा आसला हम जानि जे कि ना एटॉमिक नंबर जेति कि थाए इलेक्ट्रॉन सेति कि थाए प्रोटॉन भी सेति तो देखो एटॉमिक नंबर आ रहा 6 माने इलेक्ट्रॉन केतरा 6टा एक्स्ट्रा केतरा आ गया ना 4टा मिलला केतरा 10टा तो सेम केस रे केतरा इलेक्ट्रॉन हेला एटी ना 10टा इलेक्ट्रॉन हेला तो जति 10टा इलेक्ट्रॉन हेला तो प्रोटॉन संख्या केते है प्रोटॉन संख्या से 4 केते 6
तो इलेक्ट्रॉन होला 10टा प्रोटॉन होला 6टा तो এটা কেবে স্টেবল হবে এটা কেবে भी স্টেबल এটা কোন হবে अनस्टेबिलिटी বুঝলে সেম কেসে এটি দেখ কার্বন উপরে প্লাস চার্জ মানে কোন হচ্ছে না কার্বন তার 4টা ইলেকট্রন কো ডোনেট কার্বন এই 4টার মধ্যে ডোনেট তো যদি আমি যে নরমাল দেখবা এগুলো প্লাস চার্জ হচ্ছে নিউক্লিয়াস হচ্ছে আর চার কিন্তু সম্পর্ক না ইলেকট্রন বুঝলে তো ইলেকট্রন মানে বুঝছেন তো ভাবো এটি ইলেকট্রন মিলুଛି এটি ইলেকট্রন মিলୁଛି এই প্লাস চার্জ নেগেটিভ চার্জ প্রতি আট্রাকশন আছে ফার্স্ট প্লাস চার্জ এ নেগেটিভ প্রতি আট্রাকশন আছে সেম ক্ষেত্রে এ প্লাস চার্জ নেগেটিভ প্রতি আট্রাকশন তাহলে যে তুমি ইলেকট্রন লস করিବାକୁ চাহে দেখো এটি ଅଧିକ আট্রাকশন এটি তাଠୁ ଟିକେ কম আট্রাকশন তো যেতে আট্রাকশন কমিব এটাକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ମୋତେ ସୁବିଧା ହେବ ତ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଏଇଠୁ ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜରୁ ଯଦି ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଟିକେ ଇଜିଲି ବାହାର କରିପାରିବେ କଣ ପାଇଁ ନା ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଟିକେ କମ ଅଛି ବୁଝି ହଉଛି ନା ବୁଝିବନି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି କହୁଛି amount of energy required to remove an electron from its outermost state তো ভাবো এই ইলেকট্রন লস করিয়া পাই এটা হলা তার আউটরমোস্ট সেল এই ইলেকট্রন লস করিয়া পাই রিমুভ আন ইলেকট্রন ফ্রম ইটস আউটরমোস্ট সেল মানে এইটা তার আউটরমোস্ট সেল এই ইলেকট্রনটাକୁ লস করিয়া পাই মতে যেତିকি এনার্জি দরকার তাକୁ ହିଁ ମୁଁ କଣ କହିବି ନା ଆୟୋନାଇଜେସନ ଏନର୍ଜି ଭାବ ତାହେଲେ କାର୍ବନ ଅଛି 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତ 4ଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଲସ୍ କରିବାକୁ ମତେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ହେବ ହ୍ୟୁଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ତ ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ଏନର୍ଜି ଦରକାର ତ ଏତିକି ଏନର୍ଜି ଦେଲା ବାଲା ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ବନ କେବେ ବି -4 ଷ୍ଟେଟ ରେ ଷ୍ଟେବଲ ନୁହଁ କି +4 ଷ୍ଟେଟ କୁ ଆସି ପାରିବନି କଣ ପାଇଁ ନା ଏଠି ହାଇ ଏନର୍ଜି ଦରକାର हाई एनर्जी दरकार है कोन पैना ए इलेक्ट्रॉन टा लॉस करिया पे बहुत अधिक हमर सेम केस रे एठी कार्बन -4 होबे -4 हे जाय एटा कोन होछि ना प्रोटॉन संख्या 6 टा जाय इलेक्ट्रॉन संख्या 10 टा जाय सेति पई एटा केबे भी स्टेबल होई ताले एठु हम कोन देखिली ना कार्बन केबे आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करि परियो बा आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करि परियो कार्बन केबे आयोनिक कंपाउंड बा आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करतरियो क्यों भाई ना कार्बन तो माइनस प्लस दीटा जाको आसीपर ता पाकु जे आसीबो आइदर माइनस जदि थिबो ता पाकु प्लस आसीबो सेम केस जदि प्लस थाउ जे ता पाकु माइनस आसी माने कहया कथला कि जदि माइनस अछि आ पाकु प्लस चार्ज बेसिस अछि जदि आ ऊपर प्लस अछि आ पाकु माइनस चार्ज अलग अछि एठी माइनस भी तो स्टेबल हो प्लस भी तो स्टेबल हो ताले आयोनिक बॉन्ड और आयोनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होबो के तो बोर्ड रे क्वेश्चन पड़े जे कार्बन व्हाई कार्बन डज नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड तो तुमको एटा लिखिया पड़ियो जे कार्बन -4 रे स्टेबल नो कार्बन +4 रे स्टेबल कोन काहे कि क्यों ना काहे कि स्टेबल नो पेनाल्टी 10 टा इलेक्ट्रॉन जाय छै सेम केस प्रोटॉन 6 टा आइल जति स्टेबल सेम केस एटा लिखियो आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत अधिक दरकार एनर्जी लगा 3 सेति पई एटी आयोनिक कंपाउंड रो फॉर्मेशन हेई पारना